Fisherfolk, isa sa mga sektor nga labing naapektuhan sang krisis tuga sang COVID-19. Isa sa mga sektor nga hinali lamang nauntad sa ila pangabuy-anan kag nag-antos sang tuman nga kapigaduhon bangod sang pandemya. Sa masobra tunga sa tuig nga pag-antos kag pagpangapudlay sang mga mangingisda sa probinsya sang Capiz sa Subong, natagaan naman sila sang atensyon kag bulig gikan sa gobyerno probinsyal. Sinilamang nakaligad nga Domingo, apisar sa oras ang iya pagpahuway, ginpakamaayo ni Governor Nonoy Evan Contreras nga personal nga padulungan ang pila ka mga coastal areas sa Banwa sang Pilar. Naglabot sa masobra 500 ka mga mangingisda sa amo nga banwa ang natagaan sang ayuda nga bugas. Una nga ginpadulungan ang Barangay Dulangan, sunod ang Barangay Binawbawan, San Ramon, Kasanayan, Dayhagan, kag Balugo Pilar. Ini nga aktibidad sang gobernador ang nagatuyo man nga personal niya nga makit-an ang sitwasyon sang mga mangingisda kag mahibaluan kung ano pa ang mabulig sang probinsya. Pero ako nagapati nga dako gid epekto no sang pandemya sa aton fisherfolks. Amo gid una perme kay nahambal man ni Mayor Arnold. Permi lang man sa katawag kung ano kinanglanon, kung kinanglan ang baka tungkol sang nilibutay, permi nga siguro damo man ang nagapaabot sa problema sa Mayor Arnold kay Vice Mayor Jack. Every time no tumabalaan nila kung ano ang kayuhan nga para diri sa munisipyo sang Pilar, siya ginap mismo ang nag-text o katawag sa akon, of course sa kay Vice Mayor Jackman. Mga para sa mga karsadahon no last time do siguro kasi natapos na giman no gipabulig ta naman dire kikinanglanon giman ang mga buga ang mga equipments naton buliganan ta lang. I'm hoping nga siguro tani muna ang dapat makita sang aton sa provincial board no ang kinanglanon naton nga bag-ong equipment. Yang amon nga equipment no, pila na ka gobernador ang liga do 15 to 20 years na naiban mo na nga kung isa pag-abot pa lang sa site may diferensya na naman no. So kinanglanon gid man namon daylon. Hopefully sa masunod nga term makabag-o kita o makamat-amat ako subong no. Ining amon nga gipanghatag gamay malang ini pero ining pagkabalaka namon. Gusto ko man ibalik sa inyo pagpamatud-an nga bilang inyo gobernador, si Nunoy Contreras na kuya sa inyo. Maski Nunoy lang nga tawag yun sa ako, no? Ari ako yung kapalapit kay mutong tama tong hambal ni Vice Mayor Jack, no? Munang impromisa na ako, no? Kung kitang mag-gobernador, ipalapit yan ako ng gobyerno sa tawo. Gobernori ang makanto sa inyo barangay para hindi na kamo mabudlayan magpakanto sa Roa City. Magpliti pa, pakanto pa kari. And diri, pasalamat man ako ta kay nagupod na no ang council kanay Kapitan Binhod sa aton no kang pamilya niya sa aton grupo ara gipakita naton gipobrata na subong ginaumpisahan ang inyong covered court dira no para magamit man. Lakip man diri ang personal nga pagpakighinon-anon sang gobernador sa mga fisherfolk tuhoy sa ila sitwasyon kag sa mga luyag Manila nga ipaabot sa gobyerno probinsyal. Sa pihak nga bahin, lubos naman ang pagpasalamat sang mga mangingisda bangod suno sa ila dako gid ini nga bulig sa ila pamilya. Pasalamat gid kami kay Job nga amo na gintagaan kami sang financial iya sang government. Amo na ang pasalamatan nga ginpatawag kami dito sa dagat kay kami halinya. Tapos sagtakas kami amon makopdanan ara pas na uli pa ho kay nagapalanginhas pa kay wala gid abi ni palangitan-an. Ay amo na dako gid nga pasalamat ang amon nga gin
Imo maninigob nga gintagaan niya kami sini nga mga pribilehiyo. Ang mahambal ko, dako na nga bulig sa amon kay subong sa dagat. Pigado gid kami. Ang amon subong paninguha, hindi ka tumba sa amon pagkaon sa adlaw-adlaw nga 3 times a day bala. Subong gani nagkadto ko di wala ko kapamahaw. Gabi wala man ko kapanyapon. Ay kay mo na gani siling ko kun iniyo nakapasalamat kami nga nag-abot ining grasya nga ginhatag ni ko. Damo gid mi salamat sa amon. Gob, madamo gid salamat sang imo paghatag diri sa amon sang grasya nga subong batono namon ginapasalamatan gid namon ang imo dako nga pagbulig kag kabalaka sa pamuluyo sang Gisi kag Kantil sa Barangay Dulangan. Madamo gid salamat gob. Sa padayon nga paglibot ni Governor Nonoy Contreras sa mga kabaranggayan sa probinsya sang Capiz, lubos nga nagalaom ang gobernador nga maipalapit sa tanan ang gobyerno. Dapat ginabulig sa among pangabuhi. Kay baklon pa namo na kay grasya na namin natag sang mga Diyos tagatag day Nonoy Contreras. Madamo nga salamat sang idagin hatag sa amon yanda. Dako ginayang bulig sa amon. Dako nga salamat Nonoy Contreras sa imo grasya ang ginatag sa amon sa bugas. Ko sir si Janet Bonita taga Sitio Kawit sang Binawbawan. Ang ginhatag ninyo nga grasya yanda sa amon dako gid ina nga bulig. Kay tungod ang naagya namon kagabudlay gid sir sang amon nga dalan sa Kawit. Kun taob hindi kami kaagi. Amon tulay guba na. So per iso nagpaninguha gid kami nga makakadto diri kay dako gid ina nga bulig sa amon ang grasya yanda nga ginhatag sa amon. Gob Nonoy Contreras, madamo gid nga salamat ang ginhatag mo sa amon nga grasya yanda. Dako gid ini nga bulig sa amon. Bir sa paano nga bagay nakahatag ini sa amon sang adlaw-adlaw nga ginhatag nimo sa amon yanda. Dako gid nga salamat ina sa amon. Noy Gob Contreras, thank you gid ang ginhatag mo yanda sa amon nga grasya. Bir sa paano nakaabot kami di sa Binawbawan tungod sa kabudlayon sang amon nga dalan. Salamat gid nga madamo Noy Gob Contreras. Siyempre wala kami problema sa sudan kay sa amon isubong sa nagligad naglain ng chimpo, hindi man kami kapalawod. Isubong niya dako ginaya nga mabulig sa amon. Makaangkon kami subong sang bugas. Salamat ni Kuya kay Gob ya nga bisa namon niya nga pangdemya ya gakadto gid saya way gid saya gadua-dua ya nga magpaabot sang iya mensahe kasang iya bulig sa amon. Personal gid nga gakadto gid saya. Pasalamat ni Kuya kay Gob sa subong gid nga pandemya subong. Ka San Ramon Batos sa baybay kami Fisher Folk Secretary diri sa barangay kag isa man ka BHW. Ginapasalamatan gid namon sang dako ang panghatag subong sang aton nga gobernador sa Kabalaka. Pinakapiyan-piyan gid sang dako ini sa amon kag nakahatag gid sang dako nga bulig sa tanan nga mga Fisher Folks diri sa amon nga mga Fisher Folks sa San Ramon diri sa amon nga barangay. Tapos kabay pa nga sa mga pila pagid ka mga inadlaw madamo pagid sa mahatag sa ato ng atong gobyerno kag amon ginapasalamatan sang dako. Madamo gid salamat. Pinaagi sa mga proyekto kag programa para sa mga pumuluyo. Ini isa lamang sa iya mga katuyuan nga sa dili matukay dalayon na nga mabatsyagan sang tagsa kakapisnon ang iya serbisyo nga may pagkabalaka.